U Drvaru i okolnim selima se ovih dana živi teško, ali nakon početnog straha stanovništvo se postepeno vraća svojim domovima, pošto je sigurno u one koji brane granice naše otadžbine na prilazima ovoj opštini. Iako su hrvatska sredstva informisanja u više navrata zlonamjerno objavili da su na samom ulazu u ovaj srpski grad, a to nažalost bez provjere prihvatila i neka srbijanska sredstva informisanja te mediji u svijetu, istina je sasvim drugačija. Srpske linije odbrane su udaljene od 10 do 30 km od grada, kako ka zapadu, tako i prema jugu, što sasvim jasno demantuje najnovije hrvatske medijske laži. Mogu se on slikati koliko hoće, inače to im je pomodarstvo da se slikaju na televiziji. Međutim, mogu ja vama reći, sigurno ste ih slikali, snimali, njihove zarobljene oficire i poginule bojovnike koje smo mi zarobili u žestokim borbama. Mi smo koristili inače noćne uslove i uslove kada oni nisu očekivali, pa smo ih napadali, upadali im u rovove i hvatali ih žive. Tako da vam mogu reći da njihovih bojovnika iz Splita najmanje 20 do 30 je ostalo u rovima u koje smo mi upadali. Kao što i sami znate, još od napada, od same agresije na našu republiku, od napada na Grahovo i Glamoč, ustaše se nisu zaustavili, krenuli su dalje. Koriste američki sistem spaljivanja sve pred sobom sa svojom artiljerijom, koji imaju dosta jer Zapad i Amerika im je toga dosta dala, tako da koriste taj sistem spaljivanja sve ispred sebe i onda puštaju svoju pješadiju. Mogu vam reći da im to više neće pomoći. Znate i sami da je na Vijetnam Amerika bacila više čelika nego što je palo u Drugom svjetskom ratu. Ja im poručujem da dalje proći neće. Inače, u borbama na novodostignutim linijama fronta između Drvara i Grahova, srpski borci su odbili regularne hrvatske snage, pritom im nanijevši ogromne gubitke. Na ovim krševitim prostranstvima, prema pouzdanim podacima, je poginulo 70 agresorskih vojnika, uglavnom iz okoline Splita, zbog čega je u Kaštelima ovih dana proglašena žalost. Pa bilo je teško, ustaše su navalile svim snagama. Mislili su da nas uplaše njihovom teškom artiljerijom, nisu uspjeli. Kao što vidite, mi čvrsto držimo linije oko Drvara i ja mislim da ustaše neće imati nikakve šanse da uđu u Drvar. Znači oni bez obzira na premoć u artiljeriji ipak nemaju šanse? Pa dok smo mi ovdje, nemaju šanse. Reci mi za ono što sam te pitao malo prije. Pa za sad je situacija dobra, linija odbrane stabilizovane, nemamo nikakvih problema. Jest da je bio težak napad ustaša svim raspoloženim sredstvima koje su dobili od Njemačke, Amerike, ali bez obzira na sve, vidite i sami, mi branimo srpski Drvar i odbranit ćemo ga. Oni su sinoć na televiziji prikazali Drvar i kažu da ulaze u njega. Ima li šta od toga istine? Za sad od toga nema ništa, to je samo medijska manipulacija svog stanovništva i čitavog svijeta. A dok jedinice Republike Srpske na braniku nema od toga ništa. Oni su jači sa artiljerijom, a što se tiče pješadije, oni uopšte ne mogu samo pješadijski drati. Naše su jedinice obučeni od njih 1000 i nešto puta. Znači tamo gdje stane čizma pješadije, tu će i biti naša zemlja? Tačno. Gdje stane vojnička čizma, kod prođe vojnička čizma, tu je zacrtana granica Republike Srpske, ako Bog da, i Velike Srbije. U svakom slučaju, srpski etnički prostori i grad heroj Drvar, koji ni u prošlim ratovima nije podlegao daleko moćnim neprijateljima, će se braniti i odbraniti. Garant tome su neustrašivi srpski junaci koji već 4. godinu uspješno brane srpske granice zapadno od Drine. Ne sumnjamo u to da će tako biti i u buduće do konačne pobjede.